Kuwenta tayo sa mid backdoor. Please. Ming. Rapid open. Nice likod. Akin, nice play. Oh, lang. Di pa naman sa Sata. Busin niya, please. Ming. Oy! Sobra ka na. Nice play. Imo. Nice imo. End of point, bago talo. Lang. May dalawa pa. Wala namang bibigay Ba't ano, Cosby? Ha? Di ba na-clear na nila Del Fabian yung mid? Hindi nila sila nagtele sa mid, no? Ay, May pag-flash syempre, importante yung ano. May ulting. Magbigay sa Jay. Bago may stun naman. Yes. Ay, na-mista na. Ay, sige. Gusto ko nila. Please. Tatayo. Ay, talo. Tong. Baga! Tapos sa palaro.